Alors, pour ça, moi j'ai enseigné à l'université. Voilà. C'est la Constitution, soit les textes, ce pas des textes mauvais. Mais comment appliquer derrière un bureau, il interprète qui va ouvrir le canon, il fait ce qu'il veut, il ضيع الوقت, il trouve. C'est pas l'agent qui fait le premier. Vous voyez donc c'est pas un problème de. Par contre, ce qui se fait ailleurs, on le sait tous, on doit vendre chiffre. Donc voilà, donc c'est pour ça que je répondais toujours à mes étudiants, faites ce qu'on vient de dire et ne faites pas ce qui se passe dehors. Vous allez sinon on ne peut pas mais on est optimiste. À travers les jeunes, moi j'admire bien ce potentiel de jeunes. Une petite parenthèse qui met un dos, mais ça ne va pas être le dérapage. Voilà, donc on continue. Comment élaborer un business plan? Alors, comment élaborer un business plan? Établir un plan détaillé, des rubriques à présenter. Quelles sont les rubriques que touche le business plan? Si elle est le sabah, je insiste, on insiste sur l'aspect financier. Mais l'aspect financier, c'est l'environnement. Qu'est-ce que فرقوا في المحبط؟ فرقوا كاع les données, produits, marché. Et la situation de l'entreprise, les états financiers, c'est la photographie de l'entreprise. Et quand on étudie les chiffres, on découvre derrière ces chiffres la stratégie de l'entreprise, à titre de bilan, c'est un chiffre d'audit. Parce que l'audit, c'est voir, diagnostiquer, c'est voir pourquoi. Parce que je prends un bilan, mais le bilan, vous allez découvrir la vie de l'entreprise à travers le bilan. Et le bilan, il va être des chiffres. Et il y a des chiffres. Bilan, les finances, difficile. Mais derrière les chiffres, il y a l'histoire de l'entreprise.
voir ouverte cette journée concernant l'entrepreneuriat et l'Union européenne de la Charte. Ici à l'Université d'Ostaganem n'a jamais ménagé, ne ménagera jamais ses efforts pour aider les événements et pour sortir vers le secteur socio-économique. Donc je vous souhaite tous la bienvenue et l'université avec ses chercheurs, avec ses enseignants sont prêts à aider toutes les actions qui peuvent aboutir sur des développements concrets des relations entre universités et entreprises. Parce que le problème actuellement, c'est de trouver le moyen de réaliser cette synergie entre le secteur de la recherche et de la formation au sein de l'université et le secteur socio-économique qui est demandeur de cadres et de professionnalisation dans tous les domaines de la vie. Donc, nous avons beaucoup de conventions avec beaucoup d'entreprises régionales et nationales. Et maintenant, l'étape prochaine de l'université, c'est de s'ouvrir sur le secteur socio-économique pour essayer de jouer un rôle, son rôle dans le développement de la région et de l'île. Et je vous remercie et je vous souhaite tous la bienvenue. Avec la Chambre de commerce et avec laquelle nous entretenons de très étroites collaborations. Donc je remercie aussi infiniment Monsieur le recteur de l'Université de Ostaganem pour tout son soutien et toute sa disponibilité. اللقاء كان تحت رعاية تاع سيد الوالي وكما يقول لك هذا سي عالمي، لا عالمي و سي بون شونس. دونك يخدم الولايه، يخدم كاع الوطن ماشي غير الولايه. دونك حنا الولايه راهي محتاجه صحيح الديفلوبمون هذا باسكو ما يبقى لا بترول لا غاز لا والو. دونك سي سا سي لوكازيون باش يكون عندنا دي زونتربريز هكا والشباب هذا يفوتوا هذو لي زونتربريز وان شاء الله بربي المستقبل يكون ظاهر ان شاء الله بربي. سلموا سعيد. صباح الخير عليكم. محمد كودمي، مستشار تقني كونسي تكنيك في لا كوبيراسيون الموند التعاون الالماني، ورانا هنا اليوم معنا مع غرفه التجاره تاع مسغنم باش نعرفوا بالبروغرام تاع التعاون الالماني على لو ديفلوبمون ايكونوميك لوكال دوراب في الجزائر اون كوبيراسيون مع المينيستير دو لاندستري. فوالا فيك بركه، عايشك. ميرسي. اللقاء هذا عنده أهمية كبيرة، هي المؤسساتية
كي نتكلم على المؤسسات سي لونتربرونيا، المؤسسة هي أداة لإنجاز، هي أداة للتصنيع، هي الأداة للتكفل بقطاع معين من الاقتصاد الوطني. وجانب آخر هي مؤسسة اللي توفر عدد معين من مناصب الشغل، وهي كذلك وسيلة تساهم في تطوير وتنمية منطقة معينة أو البلاد كدولة. الدولة وفرت كل الوسائل لتطوير وتنمية هذا المؤسسة. نبدأ بالمؤسسة المصغرة عن طريق لونساج لاكناك ولا لونجام، إلى أكبر المؤسسات أي المستثمرين. الدولة وضعت برنامج كبير فيما يخص المناطق الصناعية، وراهي في الدراسة والدراسات هذه راهي في النهاية نتاعها، وعن طريق كذلك لكالبيريف وين عدد كبير من المستثمرين جزائريين تحصلوا الأراضي وبداوا في البناء المصانع نتاعهم، خاصة مصانع تحويلية ولا مصانع اللي تصنع أدوات ومواد. هذا المصانع كامل الدولة راهي متكفلة بها فيما يخص لا كونسيسيون، فيما يخص الاستفادة من القروض عن طريق البنوك. المطلوب منها هي الإنجاز وتوفير المناصب اللازمة لشبابنا، شباب المتخرج من الجامعات، من المعاهد المختصة ومن المراكز التكوين المهني اللي راهي متواجدة بكثرة عبر التراب الوطني. بهذه الطريقة الواحدة لكان استطعنا أن نتكفل القطاع الفلاحي عن طريق هذا الجانب، القطاع الصناعي، قطاع السياحة، قطاع استغلال الغابات، قطاع الصيد البحري، وقطاعات اللي سيرفيس المصالح. هذا الشيء كامل راح يكون نظرة جديدة وراح يكون وسيلة جديدة لتنمية وتطوير البلاد. وهذه هي النظرة الشمولية تاع الحكومة اللي راكم تشوفوا السيد الوزير الأول عبر التراب الوطني كل يوم في ولاية، ويسمع المجتمع المدني ويسمع المستثمرين، وراه كل هذه المشاكل وعوائق هنا وهناك راهي ترفع يوميا لتسهيل هذا الأداء وهذا المهمة تاع المستثمرين الخواص جزائريين أو أجانب. راه كل يوم فيه تحرك كبير إلى الأمام، لأنه المستقبل ما يكون إلا بسواعدنا وإلا بالعمل وإلا بالاستثمار في الجزائر. وشكرا. لا، هو في الحق لقاء هام وهام جدا، حيث أن إذا عرفنا أن التطور في العالم يأتي عن طريق الاقتصاد، فهذا شيء مميز. اذا لا شومبر دو كوميرس تاع دو لاندستري دو كوميرس دو الظهر تاع مستغانم تنظم هذا اللقاء اللي هو عالمي مده هذا الاسبوع، فاذا قعدنا محليا مستغانم تفتقر كثيرا من الانفستيسمون سواء اندستريال سواء كوميرسيال تجاري او اقتصادي، وبالتالي اللقاء هذا نتمنى يخرج منه توصيات وتوجيهات لكي تطبق في الميدان، وهذا خدمة لمستغانم وكذلك خدمة بصفة عامة للجزائر. أهم تطور وهو يأتي عن طريق الاقتصاد، فالأولوية والأولويات تأتي عن طريق هذا النوع ومن تنظيم هذا النوع من اللقاءات، اللي الكفاءات والأساتذة والباحثين يعطوا الآراء نتاعهم، وبالتالي ما يبقى إلا لا ديسيزيون بوليتيك، القرار السياسي اللي كاين يطبق ميدانيا.